je crois que le Seigneur va devoir te parler. Спасибо, Николай Григорьевич. Je remercie le pasteur Nicolas Gregoric. Вы знаете, Библия говорит, дай честь кому честь. Vous savez, la Bible dit honneur à celui à qui vous devez l'honneur. Я служил в этом городе, J'ai servi dans cette ville и у меня было рядом братья. et j'avais à mes côtés des frères. И если есть те, кого я могу показать пальцем, сказать, что мои друзья, Et s'il y a quelqu'un à qui je peux montrer du doigt pour dire que c'est mon ami, тот, которому я могу звонить, он может слушать, я могу слушать. et quelqu'un je peux appeler, quelqu'un qui peut m'appeler, Те, которые могут попросить Эммануэль, поехали, есть благословение здесь. et des gens qui peuvent m'appeler pour dire que non, Emmanuel, allons quelque part parce qu'il y a une bénédiction quelque part. Николай Григорьевич является одним из них. Et Nicolas Gregoric est l'une de ces personnes-là. Если я в Москве закончил семинар, Et si j'ai terminé le séminaire théologique à Moscou, это он с братом Павлом решили позвать. et c'est lui avec le frère Pavel qui m'ont amené vers le Хочу séminaire. сказать спасибо, брат. Je vais dire un grand merci aux frères. И каждый раз, когда приезжаю в Москву, Et chaque fois que je viens à Moscou, он один из первых, кто знает о моих планах. et il est l'une des personnes, parmi lesquelles les personnes qui savent que je suis à Moscou. И несколько лет тому назад, когда пришло время к нему дозвониться, Et il y a cela quelques années, quand il fallait que je puisse l'appeler, я звонил, ему сказал: Николай Григорьевич, есть дело, j'ai appelé, j'ai dit non, Nicolas Gregoric, il y a un problème. есть сильно по вере. Il y a mon fils dans la foi, Я хочу, чтобы ты взял его. et je veux que tu le prennes. Он открыл широкий. Il a ouvert sa grande porte, Его семью, его церковь. il a ouvert son église, sa famille, И сегодня папе служит. И- И благодаря его et là, наставлению. Papi est en train de servir grâce à lui. Спасибо, брат. Merci beaucoup, pasteur Nicolas. Неважно, каких обстоятельств, Et quelles que soient les circonstances, Бог будет двигаться вперед. et Dieu va toujours avancer. Я, когда пришел, у меня была подготовленная проповедь. Et quand j'étais venu, j'avais une prédication déjà bien préparée. Господь вложил мне слово, которое Он подтвердил в молитве папе, пока Он призвал меня к слову. Et quand Papi m'a appelé pour prêcher, j'avais déjà une parole qui était préparée, mais Dieu a confirmé quelque chose que j'avais en moi. Если вы можете открыть со мной в книге от Матфея, Евангелие от Матфея, мы прочитаем, я не буду долго. Et je ne vais pas être très long. Я On va не знаю, ouvrir. как Господь поведет нас, но Je ne я sais pas comment est-ce que le доверяю. Seigneur va nous conduire. On est Я dans le вижу, livre de что Matthieu, Господь благ. mais je sais que Dieu est bon. Одна из вещей, которые я уважаю у Господа нашего, Et ce que j'aime bien chez notre Seigneur, это Его непредсказуемость. et ce sont ses surprises. Иногда ты готовишься, ты ожидаешь, как ты знаешь. Des fois, Бог tu ведет тебя attends совсем la другим manière путем. dont toi tu comprends, mais Dieu t'amène sur un autre chemin. И потом смотришь, говоришь, неужели, что я думал и почему я так не видел? Et tu commences à penser, mais pourquoi je n'ai pas vu de cette manière-là? Comment ça s'est passé? Да поможет нам Господь всегда подаваться Ему. Et que le Seigneur nous aide toujours à lui être soumis. И тогда мы можем просто видеть Божье. Et de cette manière-là, nous pouvons voir sa gloire. Евангелие от Матфея, 16 глава, прекрасное место. Et j'aime beaucoup cet endroit, ces versets, c'est dans Matthieu 16. И прекрасное место, когда Иисус Христос разговаривал со своими учениками. Et le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. И потом Он задавал им вопросы. Il leur a posé une question. Пусть начинать с 11 стиха. On commence à partir du Matthieu 16, à partir du verset 11. Давайте 15. On commence avec le 15e. После того, как Он спрашивал у них, я буду рассказывать, потом я прочту Je vais 15 lire, стих. je suis tout simplement en train de Иисус спрашивал своих учеников, за кого меня почитать люди. Et le Seigneur a demandé à ses disciples, pour qui me prenez-vous? Что люди говорят, кто я? Et qu'est-ce que les gens disent? Qui suis-je moi? Qu'est-ce que les gens disent à mon propos? Они сказали ему, что другие считают, что ты Илью, который вернулся. Et les gens ont commencé à dire qu'il était Élie qui était Или revenu. за Иоанна Крестителя считают. Ils disaient, voilà, tu es Jean-Baptiste. За пророка определенный, за Божий Ils человек. disaient, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Но Иисус повернулся к ним и спрашивал, а вы за кого меня Et почитаете? Jésus s'est retourné vers eux pour demander une question bien exacte. Et vous, pour qui me prenez-vous? Бог заинтересован в личной встрече с каждым человеком. Dieu est intéressé à une relation personnelle avec tout un Он не chacun de nous. хочет, чтобы ты знал, что папа, мама говорят, что он есть. Et Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on te dise que papa ou maman te disent que non, voilà, Dieu est vivant. Он Non. хочет, чтобы ты знал,
кто Он есть. Dieu veut que tu les connaisses personnellement. Чтобы ты для себя открыл себя и увидел, какой Он благ. Il veut que tu puisses t'ouvrir, que tu comprennes sa bonté. Я считаю, что самый большой успех, Et je crois que le plus grand succès, и я верю, что это мечта каждого человека Божьего, et je crois que c'est le rêve de tout un enfant, de tout enfant de видят Dieu, люди, которые видят для себя, открывают для себя Бог и начинают следовать за et Ним. ce sont des gens qui s'ouvrent, qui sont prêts à recevoir l'appel de Dieu et pour émouvoir avec lui. Господь спрашивает, а вы за кого меня почитаете? Il leur pose la question, vous, qui dites-vous que je suis? 15 стих. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Симон же Петр отвечал, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. И тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Иоаннин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Jésus répondant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камень я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Послание, которое я хотел бы, чтобы ты запоминал сегодня, для себя, для всю жизнь. Et c'est que je veux que tu puisses toujours te rappeler tes souvenirs pour toute ta В vie. каких бы обстоятельствах, где бы ты ни был, Quelles que soient les circonstances, où que tu sois, помни всегда, souviens-toi d'une seule chose. Господь Бог на небесах открывает себя людям и сегодня. Et il faut comprendre que le Seigneur est au ciel et il s'ouvre pour tout un chacun de nous. Вместо чтобы искать, подумать, звонить, ищи лица Господа. Au lieu de chercher à gauche, à droite, cherche la face de Dieu. Я даже моим детям иногда говорю, если вы считаете, что я не прав, идите на колени перед Богом, Et je dis скажите même à ему, mes какой enfants, я, si и vous, Он откроет si вам. vous croyez que je n'ai pas dit la vérité, allez prier Dieu, mettez-vous à Я genoux, il va vous lever. верю в Бога, который заинтересован в каждом человеке, который хочет иметь отношения с каждым Je человеком. crois en ces dieux-là qui veulent une relation personnelle avec tout un chacun de nous. Ты можешь учить ребенка, ты можешь учить ученик, ты можешь все другое сделать. Tu peux enseigner, tu peux prendre un garçon, faire de lui un disciple. Если он или она не будет иметь встречи с Богом, Si cette personne-là ne va pas avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur, все, что ты учил, tout ce que tu lui все, auras что appris, ты сказал, tout ce que tu auras все, что parlé, ты сделал, tout ce que tu auras fait, остается твое в нем или в ней. et ça va rester ta relation entre toi et cette personne-là, mais pas la relation de Dieu. Если он не узнает этого Бога, о котором ты говорил, Non, s'il va devoir connaître ce Dieu-là de qui tu avais parlé, он должен иметь личные отношения с ним. il doit avoir une relation personnelle И avec Бог Dieu par хочет toi. ему открыть еще больше, в каждый шаг, каждый момент, чтобы ввести его в его успех, в его Et будущее, Dieu в va его encore, Dieu va предназначение, в encore конце концов. l'enseigner, il va encore lui apprendre beaucoup plus pour qu'il puisse avoir une relation avec ses dieux. Папа и мама не определяют это предназначение своих детей. Papa et maman ne peuvent pas te donner ta prédestinée. Студенты не определяют свои предназначения только дипломом, который они получат. Les étudiants ne peuvent pas se définir par leur propre diplôme. Ты не можешь определить свои предназначения деньгами или материалом, который у тебя есть сегодня. Tu ne peux pas te définir par rapport au matériel, par rapport à l'argent que tu as. Если ты будешь себя определять предназначение свое в Боге, который открыл тебе, Mais si tu vas te définir par rapport à la révélation de Dieu, если ты будешь знать Бог, каков Он есть для тебя, si tu vas connaître qui est Dieu pour toi, если ты получишь откровение о Боге в твоей жизни, как Петр получил, si tu vas recevoir la révélation de Dieu, comme Pierre l'avait reçu, que ce n'était pas les sangs et la не chair, от бабушки, не ce от n'était pas de дедушки, ta grand-mère, de ton не grand-père, от папы, не от ni мамы. de ton père, ni de ta Хоть mère. мы можем как-то инициировать, но ты должен Bien qu'ils иметь peuvent личные t'initier, отношения с mais tu dois avoir Богом. ta propre relation avec le И Seigneur. Бог призывает каждый человек повсюду Et покаяться Dieu и appelle- прийти к Нему, признать Иисуса Спасителя appelle tout un Господа. chacun de nous à se repentir à Потому marcher что avec у le Него Seigneur Jésus. есть лучший план. Pourquoi? Parce qu'il Для a его un жизни. meilleur plan pour toi. Это не планы на какое-то еще сомнение, а на мир, радость и Et c'est un будущее. plan de bonheur, Это de лучший prospérité план, pour toi. который никто тебе не Et даст. c'est un plan meilleur qu'aucune personne ne peut te donner sur cette terre. Сегодня я хочу вот, чтобы ты знал. Aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Есть время встречи с Богом. Il y a le temps de rencontre avec le Seigneur. Есть время откровения Бога тебе. Il y a le temps de la révélation И pour когда toi. это время происходит в твоей жизни, Et quand ce temps arrive dans ta vie, все обстоятельства и все моменты вокруг тебя toutes les будут circonstances, tous les подчиняться temps Божьему vont devoir предназначению. s'incliner devant ces plans de Dieu-là.
Не важно, что ты видишь сегодня. Ce n'est pas important ce que tu vois Не aujourd'hui. важно, что говорили тебе, что не получится Et или ce n'est никогда pas не important будет. ce que les gens disent, Но ou ça va ты réussir ou pas. увидишь исполнение Божьей Mais tu славы. vas avoir l'accomplissement du plan de Dieu Потому dans ta что vie. ты встретился с Богом. Pourquoi? Parce que tu l'auras rencontré, ce Dieu-là. Не важно в какой сфере. C'est dans n'importe quelle sphère de la И vie. когда Петр ответил Иисусу, Et quand Pierre a répondu à Christ, Иисус построил определенное видение своей церкви в это откровение. et Dieu a fondé sa révélation par rapport à cette révélation que Я Dieu a тебе faite. покажу, какая прямая C'est связь Et je vais te montrer la relation divine qui est ici. твоего предназначения, Ta prédestination, такие же слова по отношению к тому, что Бог говорит, кем ты будешь. et cela a une relation par rapport à ce que Dieu veut que tu deviennes dans la vie. Мой папа хотел, чтобы я был, как однажды я должен был быть доктором, Et хирургом. mon père, par exemple, voulait que je sois un chirurgien. И второй его выбор был, чтобы я был священником. Et le deuxième point, il voulait encore que je sois un prêtre catholique. И третий его хотел, чтобы И я третий. был учителем. Il voulait que je sois un enseignant. Я думаю, что у него получилось троих в одном. Et je crois qu'en lui, il y a toutes ces trois choses qui sont confirmées dans ma vie. En Я une seule chose. духовный врач. Et je suis un docteur, je suis un médecin spirituel dans le Seigneur. Аминь. Amen. Исайя 58 говорит, что мы кто? Восстановитель разваленных. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit dans Это Ésaïe то, что 58? к Ce чему nous sommes des restaurateurs de brèches. Поэтому к чему я прикасаюсь к служению Божьему. Ça dit, c'est que quand je touche le ministère, quelque chose de Dieu. Я знаю, что Божье помазание призвали в моей жизни Et для того, je чтобы crois que восстановить l'onction de Dieu, разваленных. je crois que l'onction de Dieu, c'est pour Освободить restaurer ce qui измученных est, на c'est свободу. pour libérer ceux Это qui sont больше, чем просто pris. делать хирургический какой-то Et ce ne sont pas les человек. chirurgiens qui font quelque chose sur les Это physiques de во l'homme. Христе. C'est dans le Seigneur. Я священником, именно царственный священник по призванию Божьему. Je suis Как sacrificateur, церковь prêtre Божья. dans l'église de Dieu. И это есть помазание, которое Бог поставил для каждого из Et c'est нас. l'onction que Dieu a pour tout un chacun de nous. Когда ученики ответили, Et quand les disciples ont répondu, Иисус сразу переворачивает и говорит, я et le Seigneur построю tourne, церковь il dit, свою. voilà, je bâtirai mon église. Кто церковь сегодня? Et qui est l'église aujourd'hui? Я вам скажу, самый духовный, самый Je vais vous dire верховный le plus grand секрет, spirituel, который le plus grand бывает secret в spirituel, мире духовном. qui est dans le monde spirituel. Тот, кто сопричастен к Церкви Божьей, Celui qui a une relation avec l'église de Dieu, тот, кто входит в Церковь Божью, celui qui entre dans l'église de Dieu, это результат, и он является продуктом самого действия Бога живого. c'est l'action de Dieu lui-même. И он поместил тебя в церковь, чтобы ты побеждал, неважно какой уровень Si духовного Dieu атака. t'a mis au niveau de l'église, c'est pour que tu puisses vaincre, quel que soit ton niveau. Врата ада не La одолеют Bible ее. dit que les séjours de mort ne peuvent donc pas le contraire. Я хочу еще объяснить еще лучше. Je vais encore expliquer. Тот день, когда Бог открыл тебе, как Бог, и ты его познал лично. Et quand Dieu s'est révélé à toi comme un Dieu vivant, ton Dieu personnel, Весь духовный мир встал на колени перед Богом, перед тобой. et c'est pour dire que tout le monde spirituel contraire est à genoux devant toi, devant toi. Потому что было заявление сделано перед небом, землей, перед всему Pourquoi? миру. Parce qu'il y a une révélation qui a été faite devant le ciel, devant la terre, devant tout Что le monde. врата ада не одолеют Que les церковь. séjours de mort ne peuvent donc au contraire. Вот почему я иду в церковь, неважно сколько раз в воскресенье. Voilà pourquoi je vais toute ma Несколько месяцев тому назад я написал на свой Facebook, вот почему я иду в церковь. J'ai écrit sur ma page de Facebook pourquoi voilà je vais chaque fois à l'église. И я имел целые проповеди, оно у меня и на YouTube. Почему я хожу в церковь в J'ai воскресенье? toute une prédication sur ce thème-là, sur YouTube. Pourquoi je Это не vais просто потому, à что l'église. надо выполнять определенную привычку. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas parce qu'il faut faire quelque chose. Но Non. это мое предназначение. Mais c'est ma prédestination. It's my identity. C'est Скажите по-русски. мое имя и удостоверение. Вот. Это мое удостоверение. Удостоверение, да. То есть вот мой паспорт, короче. Я иду в церковь, потому что это там, где поместил меня Господь. Je vais à l'église parce que c'est là où Dieu m'a mis. Потому что это часть моей жизни. Ça, c'est ma vie à moi, c'est une partie de ma Потому vie. что это Божье утверждение, которое никогда не терпит поражения. C'est la confirmation de Dieu qui ne va jamais déchoir. И когда я хожу в церковь в воскресенье, в понедельник я начинаю в новом обновлении с Богом. Et quand je vais à l'église, ça dit je me renouvelle, je me renouvelle, je me renouvelle. И когда наступаю на работу, на учебу уже в понедельник, это совсем новый человек. Et quand j'arrive au travail, à l'école, et lundi, c'est une nouvelle personne. И в церкви я нахожусь под Божьей защитой. Et au niveau de l'église, je suis sous la protection de Dieu. И как церковь,
Et comme église, как члены церкви et поместной, comme membre de l'église locale, защищен Божьей силой. et nous sommes protégés par la force de Dieu. И дьявол не прикоснется. Et le diable ne va pas devoir te У меня toucher. нет времени, чтобы объяснить все это. Et je n'ai pas beaucoup de Я temps знаю, pour что я les звучу expliquer как tout ce какой-то détail. харизмат. Нет. Я проповедую Et Слово quelqu'un Божье. peut croire que je suis un charismate. Non, je suis en train de prêcher la parole de Dieu ici. Это место моего предназначения, куда Бог поместил Ça, c'est меня. la place de ma prédication. Я Là où в Dieu m'a этом mis. не сомневаюсь. Et Я je ne doute знаю, pas. и я видел, Et и я je sais, верю j'ai маленькие опыты, которые Ça дала a меня été une petite укрепиться. expérience qui a fait que je puisse rester dans l'église. Что для меня уже нет ничего невозможного, когда приходит к моему Богу. Et pour moi, rien n'est impossible quand j'arrive devant mon Dieu. Я хочу укрепить тебе церковь. Je vais devoir te fortifier l'église. Маленькие начала иногда не обманчивы. Et je vais vous dire une chose, que le petit début peut être très trompeux. Иногда мы смотрим вокруг, сколько кто придет сегодня. Et des fois, nous regardons à gauche, à droite, qui va venir aujourd'hui. Помните, вы взялись за дело, из которого Господь сам сказал, я постою за церковь свою. Et je vais vous dire une chose, vous avez pris quelque chose dont le Seigneur a dit lui-même que je vais devoir être en mon église. Сегодня 2, завтра 3, 4, 5, и Et сколько aujourd'hui, c'est une Господь personne après, позволит. demain 2, 3, 4, et le Церковь Seigneur lui-même sera. это духовная сила. Et je veux dire que l'église est une force spirituelle. И я хочу, чтобы ты знал, Je veux que tu saches une chose, ты должен знать Иисуса для себя. tu dois connaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur. Если ты хочешь, чтобы все пазлы твоей жизни поместились в одну хорошую большую картинку, Et si tu veux que tous les pages, comment on appelle ça, les pages, c'est ça? Ok, toutes les cartes puissent être ensemble, tu dois demeurer dans l'église de Dieu. Господь призвал тебя, Le Seigneur t'a appelé, Господь призвал меня le Seigneur m'a и appelé, поместил нас в церковь. il nous a mis tous au niveau de l'église. И церковь Et l'église, – это самое сильное духовное учреждение Господа. et c'est l'institution la plus forte que Dieu ait créée sur la terre. И врата она не Et la Bible dit que les séjours de mort ne prévaudront pas au contraire. Мы должны делать что-то. Nous devons faire quelque chose. Кто Христос для тебя? Qui est le Seigneur Jésus-Christ pour toi? Это великая личность истории, C'est une grande identité de l'histoire, великий пророк, un grand prophète, великий религиозный лидер. un leader religieux, un grand leader И religieux. это мой Бог, Господь и Спаситель. Et où c'est mon Seigneur Sauveur. Я готов наступать. Et je vais Каждый шаг faire, в моей жизни. tous les pas de ma vie. Знать, что Он вокруг, вперед, сзади и поддержит. Et je veux, quand je fais un pas, qu'il soit autour de moi, qu'il soit devant moi, en arrière de moi, au-dessus, à tous mes côtés. И я знаю, что ничего меня не остановит, потому что Господь со мной. Et je sais que rien ne va devoir me faire tomber parce que le Seigneur est avec moi. Я не сильный, Et je ne suis pas fort, но в Нем я имею mais всемогущее. en lui, j'ai une grande И puissance. я имею уверенность Et шагать j'ai в une жизни. certaine assurance de faire le pas. И я знаю, что Он со мной. Je sais qu'il est avec moi. Что бы ни было, Et quoi qu'il en soit, Он будет со мной. il sera toujours avec nous. И это самая сильнейшая уверенность, которая Et c'est la plus grande дает assurance que je мне peux avoir. уверенность в шагах, в действиях, в поступках. Et c'est l'assurance, c'est dans la prédication. Quand je fais le pas, je sais qu'il est avec moi. И я хочу подчеркнуть это еще раз для вас, Папи, Юля, семью. Все здесь. Et je vais encore souligner quelque chose pour toi, Papi, pour Yula, pour vous tous qui êtes ici. Продолжайте служить Господу. Continuez à servir le Seigneur. Потому что именно Он Et pourquoi? Parce que lui, personnellement, начал это дело. et c'est lui qui a commencé d'œuvre. И оно никогда не будет остановлено. Et il ne va jamais arrêter ça. Et quelqu'un d'autre ne pourra jamais l'arrêter. Смотрите, имейте видение великое. Et regardez et ayez toujours une grande vision. Один человек в день, 2, 3. Завтра вы построите жизни людей. Потому что Et вы pour avoir une призваны personne, deux personnes, et восстановить demain vous allez, vous êtes Распал. appelés à restaurer les vies des gens. Не надо искать самых, кто восстановлен, но где-то не для вас. Il ne faut pas chercher des gens qui sont déjà bien dans le Seigneur. Il faut chercher qui ne connaissent pas le Идите к Seigneur. разваленных, Et aller dans les poubelles des те, bidonvilles. которые называют колхозники. Ce qu'on appelle des gens de champs, des fermiers. Вот те, кого призвал, чтобы поднять. Voilà, des gens comme ça qui devaient appeler pour leur faire voir le Seigneur. Те, которые будут иметь свидетельство, сказать другим, что я был таким, но когда я Des gens qui познал auraient un Христа, témoignage à dire que non, моя voilà, жизнь j'étais ceci, je suis devenu cela. И те, которые будут говорить, был у меня наставник Николай Григорьевич, который Et des gens qui diront par exemple que non, j'avais mon mentor, Nicolas Grégoire, voilà ce que je suis был у меня devenu. наставник Момо, хоть он не был известный, но он построил мою жизнь, и Бог Voilà, показал c'est-à-dire que мне non, j'avais mon жизнь. mentor, il s'appelait Mongo, voilà ce que je suis Когда мы devenu. Là, ça придем change ma vie. перед Богом, никогда не Quand nous обманывайтесь. Бог не спросит у вас,
какой телевизор тебе показывали. Et le Seigneur n'a pas demandé quand nous irons au ciel sur quelle chaîne de télévision on te montrait. Сколько людей знали тебя. Et combien de gens te connaissaient quand tu étais encore sur la Господь terre. спросит, сделал ли ты то, что я Le просил. Seigneur va te demander, est-ce que tu as seulement accompli mon œuvre? Кто-то Бог поместил в Литкарине с определенной целью, чтобы поднять тех, кого Бог приведет. Et Dieu t'a appelé à être Litkarina, c'est pour élever les gens à partir de là. Что ты сделал с людьми моими Qu'est-ce que tu as fait avec mes gens qui étaient à Litkarina? Он никогда не будет спрашивать, что в Москве ты сделал. Les gens ne vont pas, le Seigneur ne va pas demander qu'est-ce que tu vas faire à Moscou. On va lui poser la question sur Litkarina. Вот что вы сделали с людьми, которые принес тебе. Qu'est-ce que tu as fait avec les gens lesquels je t'avais confié? И иногда ты посмотришь, Господь покажет тебе те люди, которые ты пренебрегал. Те, Et le которые, Seigneur, может быть, le Seigneur должен te был montrera des проводить больше personnes que tu времени с avais тобой. négligées. Он скажет, вот те, кого я к тебе приводил. Voilà, il va te montrer, dit, voilà, j'avais amené une personne à côté de toi, А telle те personne. молятся, Господи, пришли бизнесмены, пришли. Et toi, tu priais seulement, Seigneur, amène-moi seulement Abramovich, Abramovich. Я не сказал Абрамович, это он. Toi, le businessman, peut-être. Amen. Исайя 58, пусть это будет Ésaïe 58, je veux que cela soit pour vous. ваше призвание. Que cela soit votre appel, votre vocation. И я убежден, это слово для вас. Et je crois que cette parole est pour vous. Пост, который избрал себе Господь. Et le vrai gène que le Seigneur a préparé pour toi, le vrai gène. Я не знаю, кого Бог, Ésaïe 58, я не знаю, je ne sais pas. кого Бог приведет к тебе. Je ne sais pas quelle personne le Seigneur va amener vers toi. Познай Господа Иисуса Христа для себя. Connais le Seigneur pour toi-même. И Господь построит Et le Seigneur bâtira. свое дело Il va faire son œuvre с тобой, avec toi и никто не остановит. et personne ne va devoir arrêter cela. Я иногда чувствую гордость. Et понимаешь, меня. deux fois j'ai, comment on va appeler ça, un certain orgueil. Когда я хожу даже на работу среди этих всех знаменитых Quand je vais même au директоров, boulot, je rencontre tous ces grands directeurs, tous ces grands noms-là. иногда Дух Святой напоминает мне, что в этом зале ты не знаешь, ты самый высокий из всех. Et le Seigneur me rappelle, il me dit, dans cette salle, c'est toi qui es le meilleur. И я стараюсь иногда говорить и вставать, чтобы всегда Господь пролил свой свет на это. Et quand je me lève, je demande toujours au Seigneur de pouvoir démontrer sa lumière. Однажды мой директор позвонил и сказал, ты знаешь, Et une fois, mon directeur s'est levé, m'a dit, вице-президент очень тебя сильно ценит. et le vice-président de la compagnie vraiment valorise ton boulot. Il prend en valeur ce que tu fais. Она со мной не работает. Et c'est une femme, la directrice, elle ne travaille pas avec moi. Она видит меня на собрании, все. Elle me voit seulement pendant des réunions. А вы знаете почему? Потому что я молюсь за всех, я говорю, Господь, ты Pourquoi поставил j'ai здесь. pris, j'ai dit, Dieu, tu m'as mis ici среди них. et fais à ce qu'il puisse voir ta lumière. Почему я это говорю сегодня? Et pourquoi je l'ai dit aujourd'hui? Я хочу, чтобы ты, второе, если ты встретил твоего Господа, Et la première des choses, не après que tu as rencontré le отказывайся Seigneur, от места, в котором он тебя ставит. et ne quitte jamais l'endroit où il t'a mis, où il t'a placé. Никогда. Jamais. Если ты хочешь, чтобы Господь исполнил все, что Он говорит в своем слове в твоей жизни, Si tu veux que le Seigneur puisse accomplir tout ce qu'il a prévu pour ta vie, стой на месте, куда Он тебя поставил. mais reste à la place où il t'a placé. Все, кто вокруг тебя рядом, Et tous ceux qui sont tout autour de toi, должны видеть свет Божий. ils verront la lumière de Dieu à travers toi. Господь поднимет тебя. Et le Seigneur va devoir t'élever. Я хотел бы, чтобы мы помолились сегодня. Je veux que nous puissions prier aujourd'hui. Будем молиться за всех, кто здесь, Nous allons prier pour tous ceux qui sont ici. кто является членами церкви, которые Господь поднимает, и мы, которые приходим, чтобы поддержать и поднимать. Et qui sont membres de l'église, ici, l'église que nous avons commencé. Братья и сестры, любой человек. И потом мы будем с Николаем Григорьевичем молиться за Юлю и за Папи, и за его семью. Nous allons prier pour ceux qui sont seulement de l'église ici, les И за братьев, все, кто приходит поддержать. Nous allons prier pour eux. Чтобы Après, nous allons Господь devoir схватил prier эту pour les команду. autres. Et pour que l'église, pour que l'équipe puisse être vraiment bien Чтобы servie. Иисус был среди этого служения, Et как que le Seigneur магнит, который Jésus-Christ soit привлекает людей. au milieu de ces ministères, qu'il soit comme cet aimant qui attire tout le monde. Не стесняйтесь пригласить кого угодно, N'ayez pas разглавленных, honte, ne soyez pas неважно, на улице timide встретил, покатишь, d'inviter пригласи. les gens, invitez les gens Ты même никогда не dehors. знаешь, кого Бог будет использовать, чтобы двигаться. Tu ne sais pas qui Dieu va devoir inviter pour que le ministère puisse aller en avant. Особенно в начале, как это. Я сам начинал 3 раза церковь, я знаю, что это значит. Et j'ai moi-même commencé 3 fois.
des églises, je sais ce que cela veut Я signifier. знаю, когда приходится пастор приходить с колонками, ставить, проповедовать, собирать пожертвования, потом чистить, собираться, Je sais уходить. comment c'est difficile de venir comme pasteur, tu prends comment l'ampli, comment le baffle, tu amènes à gauche, И tu порой, payes пока ça. едешь в церковь, там с женой, ну давай, ну что там еще? Et Ну, des fois tu vas à церковь. l'église avec la femme dans la voiture, c'est quoi cette histoire là? Я такой, тело сразу духовный, аллилуйя, Et Господи, quand tu vas à l'église прости. directement, tu es spirituel, alléluia. Господи, прости. Oh Seigneur, pardonne-moi. Что бы случайно было, что бы ни стало, служите. Quelles que soient les circonstances, continue à servir votre Dieu. Может быть, придется всегда быть первым в церкви. Да, Et deux fois, vous pouvez être les premiers, chaque fois les premiers au niveau de l'église. да, это начало. C'est les commencements, c'est les débuts. И придется всегда убирать, думать, как будет слышать. Да, это Mais ici, il faut même чему-то venir, свой commencer à прикол. balayer, il faut comprendre, c'est ça, c'est Не les débuts. опускайте руки. Ne relâchez pas. Господь благ Le Seigneur est bon и всегда будет. et il sera toujours bon. Я всегда верю Et j'ai toujours cru на небесах. qu'au ciel, Многие здесь не удивятся, когда Господь позовет его et героев. beaucoup seront étonnés. Когда Господь позовет его героев. Ah, quand le Seigneur va devoir appeler ses héros, les héros. И иногда посмотришь, когда же позовут того известного, кто по телевизору. Et tu vas devoir attendre quand est-ce qu'on va appeler le nom de ces grands prédicateurs-là. А бабушка, которая в конце деревни молилась с утра до вечера за Et пастора, la grand-mère qui était au fin fond du village, qui priait pour le pasteur. выйдет со своими золотыми Et quand elle va passer là devant tout le monde avec tout l'or qu'elle aurait reçu de la part du Seigneur. такой наград. Et cette grande Пастырь оставит дальше, ну récompense. когда же нас? Et les pasteurs seront là avec leur costume là en Versace. Quand est-ce qu'on va Добавлять нельзя. Делай твое дело, верно. Continue à faire ce que tu fais avec beaucoup de fidélité. Однажды Господь, какое мне прислали послание, попросил человека, Et à travers une personne, on m'a envoyé un message. Господь попросил человека толкать скалу. Le Seigneur on a demandé à quelqu'un de pousser une grande pierre. И человек сразу начал толкать этот большой скал. Et cette personne a commencé à pousser cette grande pierre. Господь ушел, Et le Seigneur était parti. а он толкает. Il continue à pousser la grande pierre. Потом приходит к мысли, Et il a eu la pensée. я должен быть сумасшедшим. Il s'est dit, mais je dois être un fou. Кто будет двигать этот скал? Qui va devoir pousser cette grande pierre? Двигать, Faire bouger, déplacer. déplacer, voilà. Qui va déplacer cette grande pierre? Я толкаю, толкаю. Il est en не train de двигается. chercher à faire un mouvement, ça ne bouge Зачем мне toujours это делать? Все равно Et я не pour- могу. Вот такой громадный скал. pas. Quelque chose de trop grand comme ça, qui va le faire? Moi, je ne pourrais pas. Буду ждать, когда он вернется. Je vais attendre quand le Seigneur reviendra. Господь возвращает, спрашивает, Монго, Et le Seigneur revient et pose la question, mais mon, почему ты не толкаешь? mais pourquoi tu ne veux pas déplacer cette pierre? Почему ты не толкаешь? Il dit, pourquoi tu ne pousses pas la pierre? Сеня, Господь, Господь, Seigneur, я же не могу ее двигать, зачем мне moi, je ne peux толкать? pas le faire. Comment faire ça? Я же не буду толкать, я же не сумасшедший, я же не могу Seigneur, moi, je ne двигать. suis pas un fou, hein, Seigneur. Я не Comment je могу peux двигать его ни на Je ne peux même pas сантиметр. déplacer cette pierre, même à 1 centimètre. Нет смысла толкать. Il n'y a pas de sens, c'est pas censé. И Господь сказал, Le Seigneur lui a dit, просил ли я тебя двигать? je t'avais demandé de déplacer. Просил ли я тебя двигать? Est-ce que je t'ai demandé de déplacer cette pierre? Или я просил тебя просто толкать? Ou je t'avais demandé de pousser? Давайте будем послушны. Que nous soyons des gens obéissants. Если бы Авраам не был бы послушным, Si Abraham n'avait pas été obéissant, он бы не знал, кто такой Иегова Ире. il n'aurait jamais compris qui était Jéhovah Jireh. Если бы Авраам не взял этот сын с ножом, поднялся, пошел в пути, Et s'il n'avait pas pris son fils Isaac, il serait monté поднял avec свою lui, руку, il avait pris sa main avec le couteau, il a montré le couteau. он бы никогда не знал, кто такой Иегова Ире. Il n'aurait jamais compris qui était Jéhovah Jireh. Так, будь верным всякие испытания, всякие моменты, обстоятельства, которые придут в твоей жизни. Sois fidèle par rapport aux difficultés, par rapport aux Делай, что circonstances. Бог просит тебя делать, Continue à faire ce несмотря que ни tu на demandes. что. Quels que soient les problèmes, les И difficultés, это continue à faire. свойственно только те, кто встретили своего Бога. Et ça, c'est seulement conforme par rapport aux hommes qui ont connu Dieu.
Те, которые приняли его откровение в жизни, Les gens qui ont reçu la révélation personnelle avec le Seigneur. только тот, кто знает, кто Господь Иисус, тот может взять крест и следовать за C'est ним. seulement la personne qui a connu le Seigneur Jésus qui peut bouger, faire cette histoire-là avec И Dieu. предназначение Божье в твоей жизни исполнится. Et la prédestination de Dieu dans ta vie va devoir Давайте s'accomplir. встанем, будем молиться. Lèvons, nous allons prier. Я бы хотел бы, чтобы в это время Je veux que pendant ces temps, Господь мог бы проговорить твое сердце. que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Потому что, видите, Он заинтересован иметь личные отношения с тобой. Il est intéressé à avoir une relation personnelle avec toi. Слава Богу. Gloire au Seigneur. Я знаю, каков Он хороший и добрый. Et je sais comment il est bon, comment il est fidèle. Но это достаточно для меня, Et ça, c'est suffisant pour moi. как нашел тебя. Et comment avec toi? Ça, c'est avec moi et Я toi. не могу с такой же верой в то, что знаю, для тебя сделать. Et avec la foi que j'ai, elle est pour moi, elle n'est pas pour toi cette foi que j'ai. Ты должен потянуться и принять Божье откровение для тебя, Et tu dois t'élever et recevoir la révélation de Dieu pour toi. чтобы ты знал, какой Он благ. и Pour добр. que tu connaisses au fait de sa bonté. И Он прикасается к любым возрастам. Et il touche tous les âges. Я не знаю, если в этом зале Господь кого-то призывает. Et je ne sais pas qui est appelé par Dieu dans cette salle. Я не знаю, какой сейчас огонь убеждений Дух Святой в твоем сердце двигает. Et je ne sais pas quel feu du Saint-Esprit est en train de brûler en toi. Mais я хочу тебе сказать, Je vais te dire, если ты будешь послушен сегодня, si tu vas être obéissant aujourd'hui, твоей жизни вперед не будет такая же. et ta vie ne sera plus la même. Господь будет шагать с тобой. Et le Seigneur va mouvoir avec toi. Ты будешь реально чувствовать и знать Его присутствие. Et tu vas savoir, tu vas connaître sa présence dans ta vie. И все изменится. Et tout va changer. Молимся. Nous prions. Господь Иисус, Seigneur Jésus, я благодарю Тебя, je te remercie что Ты всегда верен к нам, parce que tu as toujours été fidèle envers nous. верен Слову Твоему Tu as toujours été fidèle par rapport à ta и parole. верен самим себе. Tu as toujours été fidèle à toi-même. Господь, я прошу Тебя сейчас, Seigneur, je te demande maintenant, в этом зале, dans cette salle, чтобы в каждой душе pour que toute âme пусть будет Твой Дух Святый, laisse que ton Esprit Saint, пусть проговаривает каждому, qu'il puisse parler à tout un chacun, чтобы Господь, pour que toi, Seigneur, никто не ушел отсюда, que personne ne puisse sortir de ces lieux без того, чтобы получить Твое призвание. sans qu'elle ait reçu, Seigneur, ta vocation. Дай нам быть четким и послушным, Господь. Fais-nous, donne-nous de la sensibilité à écouter ta voix. Пусть Господь, Laisse que toi, Seigneur, сердца смирятся перед et Тобой. que tout cœur puisse s'humilier devant toi. Мы просим прощения за все наши пути, которые мы ходили сами. Nous demandons pardon, Yahweh, pour tous nos péchés, par des chemins par lesquels nous sommes allés de nous-mêmes. Мы просим, Господь, чтобы Твоя рука была вокруг нас сейчас. Nous demandons que ta main soit autour de nous maintenant. Прости нас, Господь, Pardonne-nous, au Seigneur. и дай нам новые движения. Donne-nous un nouveau mouvement. Пусть, Господь, мы увидим свет Твой вперед. Père, nous voulons voir ta lumière au-devant de nous. Спасибо, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо, Иисус. Merci, Jésus. Аллилуйя. Alléluia.